Hello, this is CJ. Today, we'll be talking about how to locate FOIA test. Shoutout ko sa akong mamagpapa, sa akong mga pamilya, mapa, nanalo ko sa video na enag. Men, shoutout po ko ni Rednel Rosales. Men, ug madunggan ni mo, di na ka dapat magtuon. Hey yo, what's up? In this chapter 16, we'll be talking about how to locate Fourier test. Munang giingon ni CJ, di ba? So, in the previous chapter, we've discussed about the plotting of the Fourier tests. Sa kining chapter 16 na to is mag-discuss ta about sa pag-locate sa mga Fourier test according sa mga lahi-lahi nga test distance, lahi-lahi na auxiliary lens. So, muning gamit sa ato Fourier test. Ang kining ato pag-locate aning sa Fourier test kay magamit ni siya sa pag-analyze kung asa siya mabutang because as we recall, naatay parallelogram of zone of comfort. Natay upat, natay Fouriers, natay base out limits, natay base in limits, and napatay plus and minus limits. So, sa karon, discuss lang sa ta sa Fouriers, di lang sa ta magdali ha. Pero ako, magdali lang. Kamo, ayaw lang. Once there is already a Fourier line, we can now locate any Fourier you want. Okay? Anything you want at any distance with or without auxiliary lens. So makalocate na ka gamit lang sa Fourier line. Unsa may pasabot ana, kailangan ka og Fourier line. So kung wala kay Fourier line, dili ka makalocate sa imo Fourier test. So unsaon man ni pagkuha sa to Fourier line? Balik ka sa chapter 15 kung mapakahibaw. The next rule is know or solve the TSA on the given test distance. And then ato third rule is find the TSA point where it will cross the Fourier line in the graph. So, unsa may pasabot ani? Mugamit ka sa imo mata. Kay kung dili nimo gamiton imo mata, magpataka ra ka nagbutang. So gamit jud kay imo mata sa pag-point, imo man banaon good sa kuan duha ka axis, sa x-axis ug sa y-axis. So gamit jud ang imong mata pagbana kung asa siya motunong. And then our fourth rule is estimating of the Fourier. So if ang imo TC kay minus, that indicates XO. If plus naman ang imo TC is SO finding siya. So ako na discuss sa chapter 15, so no need for me to go further for this. Okay, let's have an example. So okay, makalocate na taan ni sa Fourier. Klaro anong wala pay graph nga nung mag-locate naman ka. So ato buhaton asa ani kay maghimo sa ta sa Fourier line. We follow the rules, establish first the Fourier line. Okay. So unsa may buhaton ani first? Ang imo buhaton first is pangitaon nimo ang MSE. So if you want, you can answer on your own comfort there. So pwede ra ka mag-answer kay wala ni siya practice exam na nakabutang nga rin na chapter. Okay? Nara siya sa sumusunod na mga chapters. Okay? So muna siya ang MSE na ito nakuha sa order x, which is equivalent to negative 1.50. Ano yung sa ito number 7 is negative 2. So, i-compare lang good inyo mga answers nga kung nasakto ra. And again, ang ato MSE sa number 7, this will serve as our AL. So, we ought to find the diff. So, again, the formula for diff is number 7 MSE minus order x MSE. So, mo nang difference between nila. Ang pasabot ana kay napun-an og negative 0.50 sphere ang ato old Rx. Mo na nakaabot siya og number 7. Na finding. Okay. Let's have it one by one. So number 3 test, unsa man number 3 test nga ni, mo na siya ang FAR test. That's why ang ato AD nga ri kay 0. Yung ato diff asa man gikan? Diff ang ato gigamit nga ri because ang ato number 3 nga ri is habitual test. So magamit ta sa difference. So ang diff kay ato na na-calculate kanina, so igawas siya na negative 0.50. Then add algebraically, so 0 minus 0.50 is equals to negative 0.50, but we don't use the negative here because there is no negative accommodation. So muna 0. Then our CD here is 0 because 0 times 6 equals to 0. Yung ato PM is plus 3 because it is 3 SO. If SO siya, plus ang ato gamiton na sign.
if exo siya is negative na sign. Then our TZ is plus 3 because you just have to add this. 0 plus 3. So plus 3 prism. So imo na naigdayon siya i-plot. So asa ka magkita sa TSA nga ray. And then our TC is nga ray. So 0 ato TSA na siya nga ray. Ato TC is na siya sa plus 3. So that's why na natay plot nga ra. Okay, proceed na ta. Na-review ra mo no? Okay, so sa 13A na to, 2.50 siya because it is a near test, diff siya because it is habitual. Yan na lang, na algebraically man siya, so 250 minus 50 is equals to 2 diopters. Bali na relax ang accommodation gikan sa habitual. So TSA 2 here and TC is 10, so muna na plot siya nga ra. Yeah, ato number 8, test number 8 nga rin kay 10 ESO. So same ra siya og findings. So if same findings ra kay mabutang ra kag gamma. And then ato 13B here is 4 ESO. So mo siya ang plot niya. So igo ra gid ka magplot. So once na na-plot na nimo, naka-plot na ka og Fourier line. So again, ang mga Fouriers kay mga x na nimo. And yung ato number 19 is indicated with the blur because it is blur test. So number 19 is 10 diopters. It is the endpoint. So again, so naa siya sa pinaka-last. So nahimo na tag Fourier line. Unsa may pasabot ani? Nakalocate na ka sa Fourier line? Wala pa kay wala pa may given na paglocate-locate. So humana ta aning establish first the Fourier line. So naka-establish na ta. Very good. Okay, next is mag-locate na kita. Nanay word na locate. So imo na ni entrance para makalocate ka sa imo Fourier test. So as you can see here, locate number 13B at 13 inches with plano auxiliary lens. So 13 inches. So dili siya same sa katong sa 21 steps no na 16 inches. So bali nga rin kay na-modify na siya. Kanya ato kitaon ang theoretical base sa Fourier line kung asa siya matunong. Unsa iya total convergence og prism measurement. And then, so, since 13 inches man siya, mo gamit atong D is equals to 1 over F. But since this is inches, so 40 over 13. So 40 over 13 is equals to 3. So AD is equals to 3. So ang ato AD is 3 no? Anya ato AL is 0. Nga nung 0 man siya? So because it is plano auxiliary lens. So 3 kay gipunan sig 0. Of course, 3 ra gyapon siya. Yeah, 3 times 6 is equal to plus 18. Manang ato CD nga rin kay 18. And then we are tasked to find the prism measurement and the total convergence. And how do we do that? Mugamit ka sa imo mata. Yes. As opto, mugamit ka sa mata. Yes. That's good. Okay, first step is locate on the graph where does the TSA3 diopters cross the Fourier line. So imo ni kita on nga ri 3 mo maning 3 diopters naton TSA. So asa man siya naigo nga ri dapita. So it is between 10 and 15. So naa siya sa mga 13 or 14 siguro. Let's find out. So it is plus 13. So plus 13 na nakay TC na plus 13. Since na nakay plus 13 nga rin, maka-find na sad sa imo prism measurement with the formula TC minus CD. So since ang ato TC is 13, anya ato CD nga rin kay 18, so substitute lang 13 minus 18 is equals to negative 5. Negative 5 is equivalent to 5 XO. Anong XO? Because it is coupled with the minus sign. Okay? And then here, magpresenta. Okay? Muna siya, i-box gyud din yung answers because if wala i-box, basin dili na consider. Okay? And then, tip, para ma-check nimo if sakto ra ang imo nakuha na PM and TC is by solving again. So, 18 minus 5 is equals to 13. Di ba? Nigawa sa gihapon. So, sakto ra imo nakuha. Then, what else? Okay. Number 7, ato na ni siya ay plot because if wala plot, wala sad kay points ana. So 3 nya 13. Okay. Muna na imo pag-locate ana na Fourier line.
The next na kuan na answeranan nato is locate daw 13B at 10 inches with number 7 findings. So ang ato AD nga ri kay 4 nga naman 40 divided by 10 is equals to 4. 4 times 6 is equals to plus 24. Correct, very good. Nya ang ato AL nga ri is negative 2 nga nung negative 2 because we are ought to use the number 7 findings which is negative 2 gikan sa katong MSE kapoy nagbalik sa slides kamo na pangita pila ray pagkuan nga ra pagtik. So ang ato TSA nga ri karon is 6 nganong 6 man siya because again minus length stimulates accommodation. So 4 ma-increasean siya 2 that is 6. So ang imo nakitaon karon is mag-locate ka daw sa TSA. So 6 nga ri so imo siya align nga ra asa man idapita. It is between the 20 and 25. So between siya sa 20 and 25 so nasiguro siya sa mga 22, 23, 24 nara siguro na. Okay. Sa ako nga rin kay ni answer siya og 22. So na naman kay TC na 22 you can now solve for the PM. So PM is equals to TC minus CD, 22 minus 24 is equals to negative 2. Negative 2 is equivalent to 2xo here because it is paired with the negative sign. So don't forget the boxes and the plotting. Okay, next given. So pwede ra sad ka mag-answer nga ra kung kuan. Pwede ra sad ka mag-una-una nga answer kung feel nimo na kabalo na ka. So locate number 13B at 20 inches with number 7 findings. So instead of 10 inches nga ri kay nahimo na siya og 20 inches. So ang ato AL is minus 2, number 7 findings mo na gamit, nya ato AD is 2 because 40 divided by 20 is 2. 40 divided by, yeah. So TSA is 4 because ang AL na to kay nag-stimulate to accommodation. So ang ato kitaon nga karon ang isang TSA na 4. Asa man ni siya natunong nga ri which is between the 15 and the 20. Unsa may between sa 10 and 20 that is 16, 17 so nara ana no. So our TC is plus 16. With the plus 16, we can now solve for the PM. So TC minus CD is equals to 16 minus 12 is equals to plus 4. Plus 4 is equivalent to 4SO. 4SO, SO siya because it is paired with the plus sign. So that's it. We're done with the locating of the Fourier test. So kabalo na ka magbana-bana kung asa siya kutob, kung asa siya taman. So that is the end of slide. Click to exit. So I guess that you have learned anything from this topic. I really hope that